wala sa ambadeo tawaddudu lijariyati noye jomsoniye noye Abdul Hassan ka jomsoniye mbadeo ani musakeba noye Haruna Rashidiye mbadeo ube nyona niyanga jofen duru nae noye anga kasheti duru nae abi fomi mako 5e épisode l'histoire de Tawaddudu Jariyati et Haruna Rashid mbadeo anga jofen nani na labana anye abla yoromina ngo ngumi ga yordo de nyafiye mbo nyafiye yani baraka damne ode Haruna Rashid yere akara islamo nyamaye igira san keme ani sambi wolon flandela Haruna Rashid kara islamo nyamaye o Haruna Rashid ani jomsone Tawaddudu Jariyati ube nyogona halbi onna klo gasaga karamiye abino soro kaboni kitabu dumayin kono na jarala inshallah mbadu nyo fiye jombi fan damne fen folo mimi wajibi ka we ala taga nyini ka bodanga ka danga toroma no ye togoroba jugunye min to shaitan layinu rajim shaitan mi ni ala ya daganu shaitan mi ni ala ya gen kabua ka nema bela kabua ka hine bela kabua ka bunya bela kabua ka karama bela afora mima iblisa barauzu billahi minash shaitan la'inur rajim wade wajibi ya nga folfolo baro daminana wala kira sallallahu ta'ala wa sallam ago sayyidina jibril la yale muhammadu kala fen folo mina wade kara auzuwe no etanga nyini ala fe folo jobi fon fenke ikanga ala taga nyini kabo nindaga to intoroma no iblisai nyamini kala do anzingoro atanveo o shetane ne faga sera muso labi kubla langolombola o shetane ne faga sera chawlabi ku ke jigane fruto kono o shetane ne faga sera dewnabi ku ke dangadenye ku ke fabunya bali denye ku ke babunya bali denye mbadon o faga no e shetane faga o de sera fama o labi ku ke klembaliye ku ke tununi kelani dazagulaye jamana kono mbadon o shetane ne faga sera jamana doniba o labi o doniba nunu chama ya dara chama kafara chama ye je ho ani jiyan kuro kara kurota mbado ka jiyan ala ko kopew ka soro ala ko yere nyeda bu nyedala ala ko yere yeto ya bu la tuko bela wallahi ka soro aka haramuya uni dinete aka haramuya uni islamiyya chente mbado otuma ni ama ala taganyini ka bodanga to intoroma akanna duanga barala ka chen amulo ami folo ko dik mbade wona mura isa yananga temeni barawe anye kibaru do soro ka bambado yoro no e pataki do we bataki no ya wajibi anga ko Tawaddudu Jariyati kono ko anga haklito fayda wala mogo bisika glaminu na kasoro masri mori jugula masri dumala yo bataki chama kanga hakli tola o ko fe fana ambade on fana ya fo ko wati kaddogo ana ko kaddo fara wati ka o jabi emiye no yeni ma fly inshallah rabbina jara ala billahi du dama anga jofen woro na ni ala yo jira ana inshallah mi fayda wul bali doddi ama na yo krobo anayi wallahi nyemin jarabi nya sega fan fayda jamaare te koy nga bijjem mako begla na jara Allah ta'ala nga na dama
jo fen woro na ni ala yo jira ni awla o leydu doy amlu mbo ñini ala fe inshallah rabbi botuma question flana indum no de wati ka dogana dum ay wan ba ñinu fe ali bi ka sabali anye sabu arajo de be kala kashatu temendeme botuma arsama kala wa yira ani arajo so mo ya yira vraiment pour que baraka ñew bulo anga da kele bonyon wala ma be wala sa akasega teme dugo nyumana ka soro ma do wala fifiu baraka na chimbu yo bataki dama an matero yo foye otuma an fana ko ni ala sonatu bashi bara mi tuko mi na modeke o de kama nya bla kelengele la awira ko mo gonna ye ali 5 minutes soro ko na ya bla ko bo ranger sabuku be gendre ki mi jouer radio la otuma obi femi dongili munu jouer folo ka yira ko wabili kala binale o dongili no ko o se ka minti dura hagata o me ma chama amita fo afuka sunya kele yere la choy ma chama o konongo tabashi yala otuma amba gini mo fe ka sabali na manyina wala de mise asero la na manyina tawadu de jariyati mbi abarachi iye doni ka wala iye foka tafe adana oni bataki fana be mami mbolo ko fo aye blasrali kauna ladli kauna bara tablo nyuma yala e wa am jendele do be ma kunfini kunyebe ami beka blala que ce soit ni ya wele telefone na ambi ota walma internet ko clé na jamana minu nyebana jamana keme flani kolelo o club bana fana direct la sisa atuma mba nyinu fe ali ni min nyebe hakila dola min bi dine ta nyefew ala kama o kana dogo ka fo anye apmana wallahi no bi dine ta nyefe amboke atuma ambo nyini jamana befe ko nyini lamba befe ni ya ci message la ana kala inshallah ambi afamu fana no mi jado bi wele rek ya mi ka blala to ga minga ne mi ba fiye hakilla la beka na e dine ka nyataka kama alla belen no ka fembeke sabu ne fa chetew ne ka to nyini yoro tew ngam na volo nyini yoro tew ne ka bonya nyini yoro te me nye doro nyimini min dombo nya fode o mane flimi yoro la ay ntaka tanga nyonde mo glalila yana ka tanya fe ni fliere may bara tablo nyuma re mi anga nyonde mo la pour que dine ka deme o naya dogo dun ay njava kala java ka kra java sabu nya fo ay ngo abinya chuko mi anga nyom la srano we dine mi tanya fe todi anga mbadum abman ala sona mi do anga bara kono bismillahir rahmanir rahim way ala to sanman de ka ba kolo wolo vla dara masami ve sanga ba dara masami ve dugma kolo wolo vla fevere allah taala mi ve mbade on yo to sanma fole bara damnena kan zara o alala kan jigida o alaka ka soroka bara o damne na jara alay mbade na mbole dum ami soroka o alay ndele fana aka kishini nema chaya davo la so heremaka aka karama uke davo la so heremai noye muhammadu ye kalkillahi noye muhammadu ye nurullahi noye muhammadu ye abiballahi noye muhammadu ye alaka jongeba muhammadu ala teri muhammadu ala ni muhammadu alaka dine joba muhammadu alaka dine korota ba muhammadu mbadon ami solli o muhammadu ngame abdullahi denema angame aminata dedema angame magangaw ni madnakaw denema kiram min jogo kan jembe kiram min ga kusabe kiram min ga bo ala bolo be kiram mi ni anana bedeme ni chue kiram mi wallahi no kunde ala kundi foida ngamo kirama abiballah oy chendere ni kiram muhammadu kunde foitike ma ami solli o krenga salatu e wajibi e mu'minu ka kire kan soli nafaka bo faida bala bunyo bala aba jando salatu la abi koko ke dugola e wanyu mayawla wurudiwla atwa di wajul mawla
ay solli Muhammad Mustafa ka sabu ko ka de ala ni danfen be akabo ala bolo danfen be ni mogo mi solla ka wallahi ala be ni sojay koro man ba fo allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi wa sallim tasliman kaseeran ila yawmiddin amin mbadon an solle ko fe o kiraboy kadu mbi buyama segi ani wolay man do ke o kira somogo yo karangara ni nyana sayyidi Sheikh Sharif Usmani Madani Haidara المرشد الدال للكتاب وسنة السادس ذي وذا le grand prêcheur international, le guide spirituel des croyants, le lion des lions, le lion parmi les prêcheurs du monde entier. Madame Ambi Okramgo Bleblen fo, Katoroba Barkada, Kawalen Mando, Toroba Minaya Soro Mogobi Eretreti à la cola. Wallahi an me chorba mi retraité 600 ngamme ale dima na ya soro ala kola ka to dabla pew ko dokera sa no kumbi ala kola wallahi an ma fo chorba mi ye kwa ka be dabla ko dokera sa ngotala finni katedi ngambi o chorba ma ngami choroba dema choroba miya seba ma nani seba ma yorola ngami choroba dema choroba miya seba ma asan useni seda yorola ngami choroba dema choroba miya seba ma kira sallallahu alaihi wasallam kira seba ma yorola ngami o choroba ma no ye ba madani denge bay ani ba shitan denge ba no ye Sayyidi Sheikh Sharif Usmani Madani Haidara karamo min dogo fole bi nafiki yere karamo min dogo fole bi mori jugu ke na fo fanye bi kanga flabulu yere chogomina mbade ngambi o chogoro bama ano karamo noro may dawla tigi bay dame tigi bay bokolo nyman tigi bay mi ye kira Muhammadu jigi fa asale ko sambakle ni ko wallahi ngame togoroba min nana dine demeni che wallahi asemene ko alala wallahi ama bonya nyini ama togo nyini ama wor nyini mbade mogo debu nyi yanga hasidiu nyimu mogo jugu kafir fiu ubu nyenu ne yanga unyebe atoye de shisoni mina ni njogoroba imbolobi unyebe atoye de forogiani mununa ni njogoroba inkana wallahi ubu kungolo jade mani kakreke no de wallahi kamalani minzig lefla anya koro neti karamori fla bada naka biye nti aka foyi bi nebi flale kede mbade kata kunu ngola ningara mo yi munge kunu ayo ke chugodi wallahi nga flale ninga miri bi mununu de kono fuka ta senga sema nti aka biye mbade ala ko in tanzurullaha yanzurukum way qur'ana aye ala tipma ka yara soso ala ko man kana lillahi kana Allah mbadu naye ala deme ala ba deme naye ala take ala bi aw take aw bana ala tama muri jugu bana ala tama ka foko mogo be bunyana ko mogo be karamana ala bunya minge karamo baye no Sayyidi Sharif Usman Madani Haidara muri jugu ko boyene amanga ko oni olude kaka mbade awdum bana barala alaye
a mbadon fona kera damana ala yodun tike wallahi aw bisa segela abisa nyanina abisa toro la sabo amado jinena ala ko kama amado jinena dawra nyini kama aduna minga ma ayo do to nyini do wa to ti soro jinena abada to nyini nafe mbado nin chogoro ba insa wallahi ni muhammadu kadine demedi fi sabilillah mba foka barkada aleka garbu bela jelela garbu ni wallahi aka garbu be kala ni cheni mi aka garbu be kodoni kamale ni mi aka garbu be ga kusani kamale ni mi alaka jonge jiashire ni de sigle fle jonge la fle ni wallahi ni doka fokia koroni zuro lenye ko doko passe kanyanga no tentini zuro nyere ye wallahi ngumi alaka dine barachi awye aywa nzemene ko alala njigi dale ko alaka no toye ali sangare nge ali sangare mi kawolo sira koro jedala ikado ngolobugu komini konnana bango arrondissement konnana joila cercle konnana kulukoro région konnana mali jamana konnana afrique territoire safi mbadu kasigi bamako ya yirima jo kado bugula ya inshallah rabbi ode ba wonyefe mormine morido ngode ba nyefe wara mine wara de manga fla niye che manga me bado sedna ali kote ko che ba koro bidona manga ye wallahi niye che do manga ye kafiru yo do niye che ba koro do manga ye nafigu yo do niye che ba koro do manga ye wallahi ali sangare jugu ya do ko niye che balole do manga ye ni anenye nemi na tayoro donendo nemi na jigi yoro donendo wallahi ni alaka doniye wallahi ni jowe ya do ni o kamale ni manganye ni ala mangay mbadu mori mangado sedna li kote cheti jigida fakana bi kuma cheti jigida bakana bi kuma ko chede moye mima disu goshina yere wallahi ni ne yere mangay nya do o cikele kwe ngono mbi abara chiye doni islamia temenye miseni na inshallah Allah mbado na mure na jara alay tawadudu aljariyati kashati nimero duruna na jara alay weni nyo foye 1 million mogola dige ka usa koninyai yani ka mugo hasidiya ka jugiya ki ba kele ka datugu abe min fo e ko tako ladege bani o ladege to a fo ko ni ya ladege to ibi ka bunya soro la tallahi ibi ka karama soro la wallahi mbadum tumamina tawadul jariyati na yekro fo imbe fo haruna rashidiye nya fi chugumina warna rashidi annegara jomsoni yerela ayi kando abdul hasan ma ega jomsoni pmana ega jomsoni pma bawfo meikado ako arna rashidi ma arna rashidi ko aywa abdul hasan ma kikado ega jomsoni ko ni pma mi fo ko pma baro ko ako ko abale kabako ya no arna rashidi ko sege ka samata me ko nyahuma ay tone mun fo ka se ka yakonna me ka bale ka bogo ya fana chechen giriya ka buyani sanwe o koray chechen valeur ka buyani sanwe sanu beni nyengele ni chechen beni nyengele war ka cheya ni sanu beni nyengele ko bale ka bogo ya nga ka bi se ka ko danbo ba ka jamana kono ya ka bi no welew mamina na yo fo adan na se ko mo bale fa minum bi almanban nane ka sira bedo imam anifata ewa abu anifata ani imam maliki imam shafi'i imam ahmadu ibn hanbali ko ka sira do mangano biya me ko ni deni ko ka bini bedo ko ni dekele ko
ayi ko imla yoro ni la ala sona mina tay mbade on iklo ma jo e bina famu soroni kisenka ibina fencha man yoni kisenga Haruna Rashid a dit Abdullah Hassan, j'ai des hommes qui connaissent le Saint-Coran, les hadiths, les obligés, les non obligés de la religion musulmane. Mbadon ikado Haruna Rashidi ako Abdullah Hassanima ikado mogo ben fea minu mi Qur'anet do ka dona kari akoti mogo ben fea minu mi hadith saudo comme utagachi mogo ben fea minu mi sharia do minu mi sunan do ka farida do islamien kum konan kombolu do ben fea Ali bi Haruna Rashidi bi kumana ako chodi il dit ako j'ai des hommes les plus pieux de Dieu ako wallahi ala israye babo benve ala jombo benve min misra ala yerenye tigi benve j'ai des hommes qui adorent très bien le bon Dieu wallahi Abdul Hassan nita kalama ini ka jomsuni ka don chaw benve mogo benve minum bi ala bato yere ala bato la yere o de benve na ko ni mbedoni bala ulu benve adre il dit aussi j'ai des hommes j'ai des grands chanteurs aussi et ka do akotum ko e dongli dala wano ba le boloya dongli dala ngaro biya foli kalangaro biya ngoni volangaro binga jamana kono mboloya mais qu'est-ce que Haruna Rashid nous dit aussi il dit à Abdul Hassan mais en bref si la jeune fille d'esclave dit qu'elle connaît tout cela madame Abdul Hassan Cheikh Abdul Hassan Manu Haruna Rashid ko ngasa mala strunya bolo mawo ne ka jomsoni tawadudu jariyat ko ayo be doni chacho yo kayo be warabayo kayo be kamalengoro yo kayo be wala kibayo abo be shidon aywa quel est professeur de tout ceci ce n'est pas grave kayo be maître boy ayo be karamogo ye konte bashi yesa Haruna Rashidi kabako yale ningara ka kuma wiye ka fo Abdul Hassani aga kuma bina labani jumanye ako Abdul Hassan elle est tournée avec ta petite fille d'esclave tel jour tu reviens avec elle je vais informer mes savants de venir donc ta petite fille et mes savants vont s'affronter face à face madame niye ako glato isa ika do ni yoro ina saw Haruna Rashidi ko Abdul Hassan ma ako ya Abdul Hassan e bi segeni ka jomsoni nindoma snai ibi nanai minanga jamana doni ba wele jamana Qur'an dono jamana doctorat en philosophie flodomo jamana professeur baw doctorat sraka am médecin baw aywa jamana arabu kamena baw Qur'an doma baw mina bedo wele o kana ibina ni ka deni o do ika deni ni don baw benu dishida nyona kenejala ka benyala mbadem ali bare gele toy munare samoni doni galo darila na fora shini doni nyongme ibi shinya na shuina tismo wallahi chawni musu bakro musu dimiseni bina nyonzoro iklo manjo menna atwa ide Haruna Rashidi ka kuma toy jumaye ako si tu dis que tu es très belle dans la nuit si les jours apparaissent on te verra atko no Haruna Rashidi ko Abdul Hassan ni mami wi chakan shufao dibi fina ku chakan kafani dugu jeret na ye ni mami ngoy kulo gananen do ka fugule to alaw
kafoni fugula boala kungolo ganana ma gana tuna shidon mbadon ikado à un niveau ako cette apparition sera faite chez moi ako bo otuma fugula bo kungolo la ko bina kenve ade okoro ni ku chagan shufe ni dugu jarabi ako o dugu bina je ale kasoya de ale faire mbadon ça se fera ici dans mon pays. Ils s'affronteront devant le public sur le plateau des questions et réponses. Le chef de Coréen a donné une date de retour pour Abdullah Hassan et son petite fille d'esclave. Mbadon Haruna Rashidi ko Jomsoni na make Abdullah Hassan ma abitani nomas na ya doda de fo ibi sagini ka Jomsoni yo do otuma mina jamana donba wele ubina chiona ubina nyon zoro doni tamalika ubina nyon zoro doni plateau ubina nyon nyele atowe de nyon nyininga tindika nyiningale ni jabe bina bunde domi odo aina una nyiningale ki ka deni na anu jabe na kwa ya bedo akana ay tana ebi sagina ni no mosnay mbado keraminge Abdullah Sani aye Jomsoni tagamene Jomsoni yere wala le asrande a panikente a jawlinde fiyo sabo aya aye mi fokabo do ayo do mbado Abdullah Sani aya ka Jomsoni tagamene berende deni yakom nya fe tukumna ama baluku yere fiyo deni sadri pour ka famu teliala mogade do mogami shibiye sanwolo flan kata santani kele hakela mogami mi yo kono o doronelo ama balukiya ali marti soka Jomsoni nchi ni war kuma bay butigila ibisra akan na nyagami jatala wala ba mogoro kana min ala sirala wala do kana baga sirala ka war fiako telma kanu me o mbo tigini ni jamana don ba bege bina chinyo na sisa islamu nyama yo shere jamana benyana inshallah mbadeo Abdullah Sani ye Jomsoni tagamine utara kerem ngi Haruna Rashidi duna sokono abi miri ne kabako kuma eni nyambo wotigini kana doni shibe fo kwaye kurane do ay sunan do kire munun fayolu do chemu ay chemu do ay galon do mogo minu nga kuma bi mine kira ka kuma wala ayolu tigu do mogo minu nga kuma te manya ma kuma kira ka kuma wala ayolu do aye ngoni voshi do ay philosophie do c'est-à-dire aye nindo o min jatira ayo kacha kachati kele kuma akoka mindo deni ye kele mbonyo wode ke abika kuma nyini ndo ama kuma tige fiyo ami sigi fiyo ajole ni tabereni abika ni mbefo masake nyana ama yere amasra masake yela maka flaminge masake yere kabako yala masake jarabirala andige yumne o masake ko ku gata ku gasegi mado no kara onye nandara ko ni andi sege ble koy fulusu bina no fa sade no te andi sege ble anga furege o kabo nga donite kungolola jalamugo kabo nga foite kungolola fali boko wallahi furege o kabo darab kangelo mi fo nga foite kungolola larabu kanko mbado Abdullah Sani tarana ka Jomsoni mumina kessa Haruna Rashidi bina bataki de sebe kochi aka jamana doni ba wodima amina se o yorom la lettre du roi Abdullah Haruna Rashid pour informer ses connaisseurs Haruna Rashid est sebeni kala welew ka bataki o sebe lettre chama masalan ni ne bina ni bara nga sasa mi bataki ci sigaso mba ci segu mba ci mabti mba ci ewa kulikoro mba ci atowe di gao mba ci kidali mba ci tomutu mba ci mali dugo be region ko danba dobbe mi bataki ci ma mi do sargili ko no tukun mi do tukuni dugu la mi dugu minun don ni danba dobbe ni o shido
Haruna Rashidi i k'a dɔn a bɛna bataki de ci olu ma sa a ka jamana dɔnnibaa bɛɛ. L'auteur du livre a dit Haruna Rashid a écrit des lettres pour envoyer à ses savants qui sont très forts et très intelligents, les savants qui font des connaissances, les savants qui font confiance. À son avis, ces savants ont privé de l'heure, même en dormant. Il leur a appelé de venir tel jour dans son pays pour affronter une petite fille esclave du nom de Tawadud el-Jariyat. Il a dit à ses savants de venir montrer des preuves évidentes, de faire aussi des recherches avant de venir dans tous les domaines, même les érudits, de bien réviser les leçons, de chercher des questions de pièges qui peuvent tromper même les savants, des questions pièges qui peuvent bloquer les savants. Mbadon, anga usazuba no ye slame uka khalifa yodo Haruna Rashidi aye bataki sebe kochi aka mogoma la limu nunu ay lettre chuma Haruna Rashidi ko bataki kono ko kanna wala sa deni do biya jomsoni do berenin dere o kana uno ka chinyo na donna ko nga nabi nawo aye doni sege sege aye donu jatimne dugule nunu ayu tende aye gafe koro laje aye gongo bula ku jatimne mbadon aye revision ke o koro aye sekingalu ke aka do famo aye durishilu ke sharia mogo be minuna ayu durushi sharia ere mogo tise minuma fiyo ayu durushi ñiningalu bi bo minga ayu faranyo nga ko durushi ñiningali ere timmi fiyo ayu faranyo nga ko durushi mbadon aka nani ñiningalu fana ñiningali minu ni abi sega doni ba kungolo che hali ni ya do ñiningali minu na bi sega doni ba fli hali ni ba do ay nani question minu ye piège we abi sega doni ba kale ki jo ka sore ba do madola yere ka donda no yela manako dima di ko wala ay wa it hagli tala chugumina mbade obi ma bloquer frafetula ma Abdul Assad e atoyedi Haruna Rashidi aya nyini aka kabla doni ba fe aka jamana masaba fe kurane dunyew jamana koloshitiw ako ay nani daluwe wulbali aye ako jatmine kosobe abisega doni ba se bisega chene ni dalu munu ye ay nano luwe abisega piège munu ke question de piège pour que ka doni ba hakika yere la limu chentigi kungulo nyakami ay nano luwe o question be dre madola mogo bi fe do ibi nyiningala wa itise ka jabi obe kaso ya do me nyingali minge chugo drone do hali sisan mbora ko de question ke élève de ko sisan nous nyininga ngo quelle est la position du soleil par rapport à l'équateur mbade o ni o fo élève ye école de ma million ke me sheki o shit to ko jabidi mais ni nana nae nogomana beado hali maître do tenin jabido ka fo quelle est la position du soleil par rapport à l'équateur nyo misali do 600 o kera 600 o masaga korodo nya koro dashiwe o te dore to kan surnina ani metru be mindo bebe mindo o e keler fatil eri memede mais eri ama fo eri nga afora ngode ngo klebe hakeya jumena sangawani dugu koloni nyonje klebe niveau jumena kaba koloni dugu koloche botuma ode koro e surumana ko eri memede mina misali wara dima kaboni kitabu in kono mbade onno ye doni senchene yoro doy misala exemple quand est-ce que l'ablution tombe par terre tu vois et tu l'entends son bruit tuma jume na fori yego tuma jume saliji bi biduguma
iba bika me iba bile dale no onyi ngal kere la ko kuma juma ko bike ibi karamogo ba keme fla fara nyonga karamogo mi soro ko jabi kuma dola o ciale ma fly karamogo wa keme nga karamogo be a jabi do karamogo sebe be me question netwo ya kama kuma dola ibi desala ani doni doga tikligne o don ba sinchene yoro ere ngalwi. La réponse est simple. Adjabi Kano et Claude Dalemba Barachi. Inch'Allah. C'est quand, si une partie de l'homme se casse ou se blesse et que les médecins en mettent du plâtre ou du bande à l'endroit cassé ou blessé, ce plâtre est tombé après avoir pris l'ablution par terre. Cela veut dire que ton ablution est tombée. Mbadon, kuma inkoro ay dumenye sa no ye ni ni ngala ko tumo dumenye strategy bibi iba bikame duguma ko po kakla ka bile dale afleni no fara dron abi don ba habala ja wuli ka janyami abi qur'ane fieti kungulo la ka dese ka de so be jati bina ka dese akoro ay dumenye de mbalma ke mbalam so ni mo ko yoro do tigera akara bolo ma se yoro do anga ta bolo la bolo ka yoro do tigara walma bolo yoro do de karla docteur wiye bandi meleka la walma ka platri kala ka famuna walma wiye fengolo do meleka la sharia la ni jogne do ni bi salijita o yoro yi jimma nga so ma sabu jolibe ibi yoro yi susa me jiti se ama ibi bolo maga fengolo la ka teme saliji kayin jiti se jolima wa saliji kayin mbado saliji tale kwa sao ne nani sigisa ka bandi ni o kala man nunu foni ka buyi tegala ni olu bla duguma ablaka duguma o manga bibo ibi kila ga dale duguma we ka saliji bine ka buyi la pe sabo saliji de kontale do ni o fini fani mwara farkolo yoro mina saliji to la we saliji de bine mbado o de tuma me saliji bibi mbika go dawara dima tukuni nyo mine ka bo karamo Seydi Sharifu Usman Madani Haidara la ko aka walada kono ko tuma jume fali kashikabi seliche mbado o fana e piège ingal doy ko tuma jume fali manga mana medro bi ka seliche ya chene ni ya katimne bon question de don ba ya do ngani ya fo karamo million ngame sheginti fo do ala parce que anana tuko mina na tuko de bitunu mbado o jabe jume tuma mina ni bi kungo kono ni fali jibuto nglo me falla wol me ka jifuro nglo me falla to bara la akara lo ngini ya wol ma kara famare idona bina so idona chudla wol ma yiko ibe ko doge so yini na na fali tunni na doni tu laje ma ye fanshi silwati na se e ko go ne ka fali ma ye jibe falla ko ibina tayamamu ke ibina seli ni tayamamu ke ni ko Allahu akbar ni fali kashikambora tuni do kono ikere fe doron o isri chene pi sabu jisoro mais ikado ni question ye piège de Arona Rashidi ay ni aka jamana don ba fe ay nani doni ma sin chene yorowe ay nani karamgo tontre ke yorowe ka soro don bado ayo fiete ka madame le wura bi à ses savants de bien fêter et recherche et de faire les recherches des grandes lois avant de venir d'affronter Tawadou Jariat. Mais ça que ko fana aya geleya aka nguna wolo aka doni yere nyini kana hakikaw dogolon aka islamia kadru nyini aka islamia sharia na kadiya ben nyini kana aka na dalu jodeni na Tawadou El Jariat. Berenin takoy pour que la petite fille d'esclave ne leur humilie pas devant la masse. Aya geleya kana to fiyo ni mbogo tigini ngana amalo jamanyana cew jole muso jole jamana benya bana akana toni ndeni kana amalo kan holo shuli anga sigidala ay fuyetelike mbade Arona Rashidi bataki sebe ka ci aka jamana sigida be donba bema. Quand les savants ont reçu la lettre d'Abdul Hassan et d'Arona Rashid, le roi, les chefs des croyants, ils se sont tous rassemblés en disant le roi nous dit de venir lui faire satisfaire avec nos connaissances
En ce fait, ils ont tous préparé et allaient répondre l'appel du roi. Mbado ni kera minge ika do jamana doni ba tuma min ni uye bataki usoro uye ciu cere oni nyonje ko a masake ya wele de yoro ni letri soro ko jamana masake yi wele kikana ko wolo ni doni fanwo woni me foni itimi no kende te bina na be odo ka fasda ka nga jamana president ya wele ka nga tanga doni yira jamana ma wara na le na won ma de wara na le na ko nga dalu jola le bi nga doni becce ka ke humulo la kata e bi ta becce kata o ma masaka yi wele be ko nga na nga doni be anga na dalu joni denina ka nga na masaka kuna wolo anga na to masaka ka lebu kana ke lebu e fiew jamana kono den bo fala nyonga mbadem ka ke groupe we mbadem ubina le Abdullah Sani ka yoro amina se yoro mena sisa o de ye no Arna Rashidi ubina se Arna Rashidi ka yoro amina se yoro no de l'arrivée de connaisseurs du roi Arna Rashid pour affronter Tawadudu El Jariyat karamo nunu denba nunu savant nunu doctoria nunu doctorongara nunu folikala nunu dongli dala wane nunu aye cibla bedema ko bekana mama bise dola ki yo wane na oluka seli masake Arna Rashidi yoro mbade amina se o de niveau la sisa iklo majo wallahi ni kadine dima ni kisa en kono na sharia dima na kiri jala ntiga nyana wallahi na misali dima minu mi hakli di eni nema mbalmake. Lorsque tous les savants ont reçu la lettre du roi, ils sont préparés de venir au jour J. Ils ont tous venu en groupe. Mbadon tumamina ko ye bataki usoro ya famu u fara la nyonga kana don mfolela masake Arna Rashidi do mi fuye mbadon fara la nyonga kana odo ikado ku nana groupe masala ni ne Qur'an donay nini nga Qur'an don groupe jamo bi fara nyonga nini ye dinamore comme deni ko be dinamore shi don ko sobe o dinamore nunu na ka dinamore bi fara nyonga nini ngo kale dogli dala woni dogli dala to be fara nyonga groupe dogli dala fle aywa biologicien fie géographien fle dolo dono fle kalo dono fle sajat dono fle trobu dala fle kullu fle Qur'an domo fle wallahi Qur'an tafsir fle akalamba ba fle c'est-à-dire bere nana doni ba groupe o benna me deni min kama amabalukia mbadem. Le roi a envoyé quelqu'un, Cheikh Abdul Hassan, de l'informer que tous les savants sont venus. Donc, amène ta petite fille d'esclave du nord de Jariyat. Ces générations de savoirs sont venues sur le plateau de questions et réponses. Madame, tout le monde m'a dit que yorofa. Jamana donba benana kene fatep. Madame, yorola. Arna Rashidi aye mochi ko gata Abdullah Hassan feo o ka fu Abdullah Hassan ye ko aka nana ka jomsoni na towe Tawadudu El Jariyat ko danibo nana ko Qur'an dungo nana ko lalimu nana minu doniba minu wallahi halu suno to ni nyini ngoti fli ko lunana ko donba nana ko kunge nyomo nana aflamo nana ka generation nana donina ku bi doni plateau kaya ku bi kanga kono ku kanu disi uchinyola ko kana seta masaka ko to de fana no chide ko masaka ko l'algoritme aussi préparé mbikado ko donba nunu kan chene le bia o kan legele la fiale bia ku kan labele bia ni point. Aussi les oreilles sont attentifs. Ko klo nyegale jole do ko halini mesalini binan beba mangame be jome saka ini ga deni kono akana ni dalue anyana benyana jamana ma bebia anga flelike anga lamanike klo nyegale jole do. Les cœurs et les esprits sont attentes, sont à l'attente. Kika do skuni hakli bebi kononina
kuma Abdul Hassan nani ka jomsoni mbadem. Lorsque Abdul Hassan a reçu l'information tuma mina Abdul Hassan ye ni kibaro in sora saw no ye ni bataki no ye ni chikan mbadem. Il a appelé sa petite fille d'esclave du nom de Tawadud Jariyat. Ay wele bla aka jomsoni ma no ye Tawadud Jariyati Arna Rashidi kachi sele Abdul Hassan ye aka jomsoni wele wallahi amma nyininga kibi doni kawa amma nyininga iyemi fo ba dowa amma nyininga kanata malode amma nyininga kanata lebu koy akodjodi en lui disant ka kwa mao que le wura nous a appelé e ka do masakay yan wele ko ngata do min fura ko ser ko saga min fura ko saga sera wallahi ko wati min fura wati sera aba jando la fa na bolo dala ko bise bolo da bolo bise o jango bolo dale o ma am to ka fara yep ma chama ka yoro do di ma nyana ma ko nana bolo da bolo bise o jango bolo dale malma ke o ye meri jigi munaba bolo da bolo bise o jango bolo dale wati minu ma fofie olu binawo jango wati mi yere fole do mbade wati min fole do no bina emiri be muna wala de mbal make emiri be muna sisa mbala muso neko ngo wati mi ni o fole do o kasu jango mi mafo wana mi fora mi mafo kasuru jango mi fora ama era hakle be muna de wati juena ko de fole do eka ko kanga na de mbal make mbala muso ni miri to la Qur'an aya do ko kul nafsin idha'ikatul maut tut am gutira la mo kon niyo ni daraw ka bebe sayan nege mbade o wati doy wallahi ni munu mana khalifa odedu yani saga doni cheke note a chonsuma yasa inyo na chaman de mena yaw mu watri chaman de mena mun ni war faranyonga a chaman du fa suko tollebe kabru de kono comme komake sunguru bakoro chama mi kabru digana kamani bakoro chama mi kabru digana o doni baba chama mi kabru digana mi kutika mi fa ala o chama so chuna kabru digana more mo bali doma mo bali nasara do dongli dala dodu ayu kado afatu to aye nasara don ba wele ka franyonga aye ero miliyari hake do di don ba ma uya mina minga ko anga ninga chodi mbado nasara don ba nya kando umaw dongli dalay don ba do wato ni dalad akwa kado ne miliyari hake min dama ero labbi aye wari aya mara aka tafana nga atado aya mara koni aka sebew ntoy katsa aka do mawari ndi gwanza de komi mina ta Allah harasisa mina sasisa nyebala mangene nyebe fedo la nyekoro namala ntiboni mbane na fiu me nyewari ndi femi ngama sa komi doni bika bunya kata ko don bika bunya kata do mi na ye fura soro sela abitan wuli kana majenje ko wallahi madam niye nasara doni ba dongli dala do kapmay wallahi suma wallahi tallahi furata sela saya fura emi niyo do o ala israel an alabatoy sama niyo ke ibi dogo de katunu mo la mo ba fi sara mais ibi ke ala bolo lafiya kono damu kono no te wallahi niyo tigali koni furata alaga ayat dobe Qur'an na tanke uluma joshi au fe tanke uluma wuli au fe abin tsako wuli atsako joshi wallahi fura fuite sayala ako aga dalwe muye ko ni mogo banana olu fe ale ya yeni mogo banana fe chambre de bolo bita baramato blay nu yi blow kono itisa itibalu ubita fura nyini kana kilay
ni fura nana bi fura kila bo ni sara koro ko fura manya o yo kele esheki ni i kenera fura nyana bi so ga sebo o fura nga ko de bana fura o ye mogodo blo sokono sambinani atigi masa te bolula sambinani ate ni dona ko tissa way bolunde botuma fura de be nyini sisan bana ko ye bana be fura nyini o chugola e ga famuna foga fura kisa chama zoro ko sharia ka sege abinin ba otuma akoko ni doni buyanawo asge ko nyetna soroyere ka se nabla wallahi itawyo malar atwa wallahi furata sa ni bulla ka bom malla ka ta ameriki sayni sana kama ba soroy ni tara kweti pakistan na sayni soroy nga wallahi boli bi femin daw ti say kaburu nyani ti ba la harab do geleya janame toro janame mashiba boli boda slama anga klol anga preni gele wallahi anga dugu klafepma anga fonena tama anga klima tama wallahi kunvo itala sayako mo sayako fela kabe masaya anda ka hakli duana wallahi na ya mfa ba nyininga anye mungani hakli yede fuko nyefo andaba alai nete wallahi fuiti la i mungana ay papier dama billahi wallahi o sabe ka gele i minge alala obe i minge mogola obe i mimi kono ni ma kefi obe mbado ni papier non sabala papier pour la ka gele dira minge ala ka devon ala to yafa kira to yafa fo devon nga yafa ima bon la arabu ni duwe sarate ble ka fo kukura biso bon fenguratis point kuratis soro dugumina ni jeni ga point ni koyo e na ke muye ble foi zero pour que kana ga zero mati yafa ide obma kabiya ay to anga ko brebe anga njado anjugola anka to demela mbado tawadu de jariyati famina ni abdullah sane kuma envoy wallahi ninjom soni ma fo fiu kombi do sokono minga hali libur ningelenta mi do sokono minga ali atoye di portifienita mi do sokono minga li sabara ni fale walma minga atoye di ala fini donda fale sabo mita jamana olu wallahi olu mogo kunde jamakula olu kunde kuga jeddo fedo ye olu kunde nogodo fedo ye olu da kunyo ka sanuya nu ye finini min zoro ko mi be sogu datugu islamia datuli la ko ke o mogo kunde jena mais ni on parler bi ba fo melekew jogote damete la driete horoyate kaywa ni mbela kaunde ye muhammadu mandu ye ni yanye ba fo krew wallahi kasuran jugum jinabi ni kufa namara bi ni kufa furke jugoro bazin aywa akolemba gomi jalane wasa kasura ka haramu yani ala tanikrate me ala kama ba ni yaye wallahi ita dokoni do way ma bata mashana ni ma bay ba ni yede wallahi ajati mina ni i mogo ye arajo sola wala ma ye mogo yoro la teleso na nyono ni ya ka puma ulame puma bo bi boa da kono ni tara la jebi joala puma ba folati ma bay nyaka yela wallahi bo otuma doni ba bayere ni ya ye iba foninte mais on parler chikan foite kumolo la falibo ulubo billahi doni foite kumolo de la hane karamogo we ay yashi kala do e yashi kala yoro mende toroba so kadda toroba miya demso bla suru bayalan tamanala o kaddala e yasi kala ab fema don bawa tu mor aka haramu yeti don bay me alaka qur'ana minnana kun mo fo ka bifo ka shinin fo kira mamadou sara qur'ana min no fe abubakar sara qur'ana min no fe umar fara qur'ana min no fe usman fara qur'ana min no fe
alim fara kurane min no fe asanu selu fara kurane min no fe shego buadari ya kasoke ka nyame ke kurane min kama shomoteni bugara kurane min no fe shigna amada mawla kasoke mali jamana bela kurane min kama sayyidi shek sharifu usman madara haydara kasoke jamana fa be kurane min no fe wallahi o kurane de be onga muru bulobi sungurbo kadala fama so kadala gulomina kadala wallahi gorajigani kadala pede kadala gini kadala gulomina bo kadala frase kununa bo kadala mugo mani tabo 220 kununo watango kununo misabalen kununo fanani dew ani banani kelo kulishi bome boborola american kadawla wallahi atifema ko doniba atifema wallahi ko ala kadoniba me kurana de kulenga feya obolo abita noye sunguruba shu saraka boyorola sunguruba obele jimere kana o servi o kurane kuna aba bo mo shushu kafe jila fo be tonen dina la ka kurane ka aw kafir we muslim we de aw yen islam ya kalamini de aw ka kire jon nyede wallahi aka kire shetane muhammadu te mbadeu mbogo tigini kale kan medu no e tawadu de jariyati o rabbe ako ma abdul hasani angata ibn ammi yesa o de départ et l'arrivée d'Abdul Hassan et sa petite esclave fille du nom de tawadu de jariyat o katali anu ka seli mbado amino de nyafi yesaw nu tara fogata se ni fe mi moro la mbado ibn me aya kloma jo mbadon tawadu de jariyati alhamdulillah ajo fen duruna no ya kashati nimro duruna islameo wati amblan yoro inaya mbi anyini islameo fe mba nyini mu'minu fe aka dugo kanye ni allah taala ya watu no ya ambulo na jara alay inshallah ni taruku imba wala awi doni akana presima akana korotama ni laydu min dama jofe worona ni ala yo jirana inshallah mbi folo awiye aka faydala magunyanana mbo dama islamia nyeda bunya kama ka nyini aw fe aye walada nunu ayu lame kosobe famu ba kono fayda ba kono karama ba kono bonya ba kono wallahi famu ba kono karama wadati semmi ma wajuli bela den ba yere dati semmi ma wajuli bela olu bela jele be atwaye tawadu de jariyati kaseti wala na jara ala insha Allah ami dugo ke aw be ka dugo nyini aw be fe nene kunye aw ka garbo keni kala seliye ani aw ka kalanden jashle no ye ali sangare malikono bamako yirma jo kado bugula insha Allah amba fo awiye haza salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu